پرسنالٹی. کچھ شخصیات اور پرسنالٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے کام میں اتنے آگے نکل چکے ہوتے ہیں یا وہ اتنے کام میں اپنے ماہر ہوتے ہیں کہ ہم ان کو ان کی حرکات سے، ان کے کام سے اور ان کی باتوں سے ہم یقیناً کوشش کرتے ہیں کہ ان کی باتیں سنتے رہیں، ان کے کام کو ہم بار بار اس کا تذکرہ کرتے رہیں. تو آج کے ہمارے شخصیت پروگرام میں ہمارے جو تینوں مہمان موجود ہیں ماشاءاللہ یہ اپنے اپنی فیلڈ کے گرو لوگ ہیں. ٹھیک ہے، گرو میں نے اس لیے کہا ہے کہ انہوں نے ایک لمبا ٹائم، ایک لانگ پیریڈ جو ہے اپنی اس فیلڈ کو دیا. کیسے وہ اس فیلڈ میں آئے، کیا کیا اور کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، یہ آپ پروگرام دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا. سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں کو تعارف کروا دوں. میرے ساتھ دائیں طرف موجود ہیں، آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ باریش ہیں، سفید داڑھی ہے، اوپر کالی ٹوپی پہنی ہوئی ہے، ماشاءاللہ رومال رکھا ہوا ہے، تسبیح ہاتھ میں ہے. ایک مولانا صاحب ہیں، بلکہ ایک بڑی پیاری شخصیت ہیں. یہ شوبز کے پرانے آرٹسٹ ہیں اور ماشاءاللہ ایک لانگ ٹائم شوبز کو دیا، بڑی اچھی اور معیاری کام کیا. تو آج ہمارے پروگرام میں موجود ہیں جناب افتخار صاحب. کیسے ہیں آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دوسری ہماری شخصیت جانی پہچانی، کسی تعارف کی محتاج نہیں، شاعر ہیں، ادیب ہیں، مصنف ہیں اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں. تو آج ہم ہماری شخصیت پروگرام میں یہ ایک بڑی شخصیت کے طور پہ یہاں پہ تشریف لائے ہیں. ڈاکٹر محمد شاہد جمال صاحب، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تیسری ہماری شخصیت جو ہے وہ کسی تعارف کی یہ بھی محتاج نہیں ہے. آپ اکثر ہمارے پروگرام میں ان کو دیکھتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ دو کام بڑے پیارے کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ ون مین شو یا پیروڈی کرنی ہو کسی چیز کی، کمال ہے. اور دوسرا یہ جو کسی بھی گیٹ اپ میں جب آتے ہیں تو اس سے اچھا کمال کرتے ہیں. آپ نے ان کا پچھلا پروگرام دیکھا جس میں ہم نے ان کو ایک مہنگائی کا ذمہ دار سبزی فروش ہم نے ان کو دکھایا تھا. تو آج ہم ان کو جو ہے وہ اسی طرح ایک یہ اپنے گیٹ اپ میں آئے ہوئے ہیں. پہچانیں گے آپ خود کہ یہ کس گیٹ اپ میں ہیں، یہ اپنی باتوں سے آپ کو بتائیں گے کہ یہ کرتے کیا ہیں. ہمارے مہمان ہیں عامر لالا پشوری. کیسے ہیں آپ؟ او لالا فوت تو نہیں ہو گئے آپ؟ مولا خراب کرے پر تو اس سے زیادہ خراب اور نہیں ہو سکنا. تنو کسی نے نہیں بتلایا کہ موضوع بندے بیٹھے جی، تو نے بھی انہوں نہیں بتلایا کہ ستے پہ بندے نو نہیں جگائی دا ہوگا. خدا تنو خراب کرے. اچھا، میں ناظرین یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اصل میں ان کے اندر کی جو آواز ہے وہ اس وجہ سے آئی ہے کہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ سویا ہوا بندہ اور مویا ہوا بندہ برابر ہوتے ہیں. تو آپ سوئے ہوئے تھے یا موئے ہوئے تھے؟ تنو جیڑا ورق بھی نہیں کہہ سکنا ماں کہ تو اس سے زیادہ خراب نہیں ہو سکنا. میں تیری عزت کیا کر نہیں تے عزت تو سمجھ تے جیا بندہ پاسیں کہ یاد کیا کر سی گل کر جو اچھا سے منو تھے بلایا. افتخار صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے ایک لانگ ٹائم شوبز کو دیا، فیلڈ کو دیا. ٹھیک ہے، ہم نے پچھلے شخصیت پروگرام میں ماشاءاللہ آپ کی ابتدا کے بارے میں بات کی تھی. تو آپ یہ بتائیں کہ شوبز کا جو شعبہ ہے آج کل جو ہے وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یار شوبز کے اندر جانا کوئی فیوچر نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اس کا کوئی مستقبل ہے لوگوں کا؟ آپ نے بہت اچھی بات کی ہے رانا صاحب کہ شوبز کا فیوچر اب نہیں رہا، موجودہ دور میں نہیں رہا. نہ تو وہ کام کرنے والے رہے، نہ وہ سننے والے رہے. صحیح بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایک تو ہوتا ہے کہ وہ گاڑی دو پہیوں سے چلتی ہے، تو ایک ہوتا ہے کہ سننے والے بھی بذوق ہو اور کام کرنے والے بھی بذوق اور باشعور ہو. کیا بات. آرٹ مجھے ہوا کرتا تھا، جگت ہوتی تھی وہ بھی دو معنی ہوتی تھی، بے مقصد نہیں ہوتی تھی. کسی پہ ہم ہٹ کرتے تھے، تنقید کرتے تھے، وہ بھی آن دی اسپاٹس دیکھ کے اور اس کی ٹائمنگ پہ کرتے تھے. اب تو وہ چیز بھی نہیں، پنڈ بازی ہے، جدھر دیکھیں ادھر ہی برگلٹی ہے، اتنی آ گئی ہے کہ اور ہمارے دیکھنے والے بھی جو ہیں ماشاءاللہ اتنے بشعور ہیں کہ اسی چیز کو لائک کرتے ہیں. واہ 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 واہ. ایک پلے مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے لیاقت عالمی کیا بھی تھا، سرفروز جمال صاحب کے ساتھ بھی تھا اور اس میں بہت اچھی ٹیم تھی. اپنا کیا افضال لطیفی صاحب تھے، افضال احمد صاحب تھے. جنم جنم کی میلی چاہتا ایک آرٹ پلے تھا اور وہ ایسا آرٹ پلے تھا، میں کہتا ہوں سمجھتا ہوں کہ آج تک نہ وہ کسی نے کیا ہے، نہ وہ کوئی کر سکتا اور نہ وہ دیکھنے والے شاقین ہیں. کہ بہت کم لوگ ہیں، کیونکہ اس پلے کو سمجھنے کے لیے ایک آپ کو عمر چاہیے،
जहन चाहिए, सही है, उसकी हर अदायगी, हर एक होता है बॉडी लैंग्वेज, आप जो बात करते हैं उस बात को आपकी बॉडी मूव करे, आप मुंह से नहीं कहते। सही है, अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको समझाएंगे तो बाज़ोक जो लोग होते हैं वो समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाहता है। सही है, बिल्कुल सही है। आजकल तो वो ये बहुत माशाल्लाह मैं काफ़ी प्रोग्राम सुनता भी आता हूँ, रेडियो भी FM पे भी, कि गाने हैं उसको रीमिक्स कर दिया, हैं जी, हाँ, वो असल गानों की रूह भी असल खत्म गानों हो की रूह भी खत्म बन गई, ठीक है। ठीक है ना, उसको रीमिक्स, गाने वाले का भी नाम बदनाम, ठीक है। तो इससे बेहतर है कि मैं समझता हूँ कि आजकल इस फील्ड का कोई मुस्तकबिल नहीं, मुस्तकबिल नहीं है, सही है। मुस्तकबिल नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप भी माशाल्लाह चूँकि शायर हैं और इस फील्ड से मौसीकी के साथ आपका माशाल्लाह बड़ा गहरा लगाव है और आपकी कंपोजिशनें भी बड़ी कमाल की हैं, तो जैसे इफ्तिखार साहब ने ये कहा कि इस फील्ड का कोई जो है ना वो मुस्तकबिल नहीं है, या उसके अंदर ऐसे लोग आ गए हैं कि जो सस्ती शोहरत जो है वो उनको चाहिए, तो आप क्या समझते हैं कि इस फील्ड के अंदर आने वाले लोग जो है उनको आप इनकरेज करेंगे या डिस्करेज करेंगे? नहीं, इनकरेज ही करना पड़ता है, डिस्करेज तो नहीं किया जा सकता। ठीक है, कोई भी फील्ड ओपन होता है, हर फील्ड ओपन है। अब कोई बच्चे डॉक्टर बनना चाहता है तो उसके लिए ओपन है, सही है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई शोबिज़ में आना चाहता है तो वो आ सकता है। इनकरेज करना, वो फिर ये उसकी हिम्मत है कि वो अपनी टैलेंट शो करे, ठीक है और लोग उन लोगों से सीखे जिनके पास वो फन है जी, और वो आगे बढ़े। सही है, ये मैं नहीं समझता। अच्छा, दूसरी बात आपकी ये थी जो आपने भी की है कि ये कमाल की गज़लें आपने कहा है ना, जी 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 जी, ये मैं आपसे बड़ा सख्त मुखालिफ हूँ इस बात से। है, अच्छा क्यों? भाई वो तो जो जमाल की वो हैं, वो कमाल की थोड़ी हैं। अच्छा जी नाज़रीन, मैं यहाँ तस्हीह कर देता हूँ, वो कमाल की नहीं, वो डॉक्टर मोहम्मद शाहिद जमाल साहब की गज़लें हैं। इतनी कमाल की ये विजय फिक्र- कमाल की दस के मजा आ गया। ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਰਹੋ। हाँ जी, सच्चा नहीं ना, ਹੁਣ जाग गया इसने कमाल दे नहीं, जो सोचते हैं वो खोते हैं। ये वो वाले खोते नहीं हैं। अच्छा, वो वाले नहीं है। अच्छा आमिर लाला पिशोरी, वाले हैं। आमिर लाला पिशोरी माशाल्लाह आपके साथ इतनी बड़ी शख्सियत मौजूद हैं, डॉक्टर शाहिद जमाल साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं, साड़ी गलों में माइंड ना तो करें, ऐसे कभी हाँ, कभी कह देंगे, वो असल में वो भी हसास लेकिन तबीयत थोड़ी के गलों में बात उसे है। माइंड करेंगे। नहीं मैं कोशिश करूँगा जी ऐसी कोई बात ना करूँ कि जिसकी वजह से जो है ना आपको माइंड करना पड़े। अच्छा एक सेकंड यार गल करन दे मनु भी विच लगा होया ते लगा होया बस लगा रहे मनु भी गल करन दे। अच्छा, इनको उठाया किसने है, मुझे वो बंदा बता दे। इन्हें देखो कितनी अच्छी इस मोजस बंदे ने गल की थी, मनु बड़ी अच्छी लगी है, कहता है जो सोते हैं वो खोते हैं, एक मेरा पुत्र है, आई समझ। अच्छा यानी आप ये कहना चाहते हैं कि खोते दा पुत्र है। अच्छा हुन समझ पई आ गल्ला पे करदा मोजस बंदा ते सही तरह गल कर। अभी एक चीज़ मैं उस्तादियां पे अभी इन्होंने एक बात की थी कि जो आजकल वल्गैरिटी आ चुकी है, ये उधर लोग, कई लोग होते हैं ज़रा से कोई बात करते हैं तो वो उधर चले जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, आपके से बाहर हो जाते हैं, तुमने मेरे जो भाई थोड़ा सा इंसान को अपनी जज्बात पे देखें। कंट्रोल अभी इन्होंने चाकू निकालना शुरू कर दिया है। पतला सा के होंदा के वे इसने गल किस संग की थी। आप इसको चाकू को अंदर रखें अभी फिलहाल। फिलहाल आखिर में जिस टाइम हम चले जाएंगे ना, चले, हाँ। इज्जत करना जी तुसी शायर हो, शुक्र है। तुसी मैंने ये सुना कि तुहाने 4-5 किताबां भी लिखियां ने ते आज मैं कभी हुए अंदर मेरी तौबा जी, मैं किताबें नहीं लिखा। हाँ हुण नहीं लिखने थोड़ा लगे। इसको अच्छा तुसी, अच्छा आप ऐसे करें डर लग रहा है। आमिर लाला पिशोरी जी, आज आपने गेटअप कौन सा किया हुआ है? इन्हें देखकर मियां साहब ने एक शेर बोला सबूर है, कर इन जैसे लोगों पे मेरी सुने, इन जैसे लोगों पे मियां साहब ने एक शेर बोला है, क्योंकि यार आप दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, हाँ दुनिया उत्ते रख फकीरा ऐसा बैन खलोण, तू होवें ते हसन सारे ना होवें ते रोण। हाँ, ये चला जासी ते असी फिर भी हसांगे। अच्छा लाला, ये आज आपने गेटअप कौन सा किया हुआ है? मैं भी शेर 60 साइज ते हालात नाराज ना मैं मोसेस शेर पर्सनल आराम से सुन से पर्सनल ना हो। अच्छा नहीं, अच्छा शेर था। आप इजाजत मांग रहे थे, ठहरे जरा। गिरते दड़म होंदा है, कोई गिरे ते ड्रम होंदा है। गिरते दड़म होंदा है, हाँ और नाल वेखो बाबे नू जिवें लुकदा डरां। हाय 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 हाय। डॉक्टर साहब जरा खुल के हंसो, बड़ी मुस्कुराहट वाले प्रोग्राम बड़ा होते चला जाती। अब एक मुझे और- भी एक और माया अर्ज करना। मुझे भी एक मैया आ गया, एक मिनट पहले मेरा सुन पहले। कुकड़ बने ये तो बहुत पुराना कुकड़ नहीं हो, कुकड़ पुराना हो गया है, कुकड़ कुकड़ कटो वे चेंज करो। चिट्टा
कुकड़ बने रहते तेरी माँ आशिक मेरे। ओ यार गाल ते सुनो के सर जी इनकी बारी इनको जरा सबूर का इनको मौका दें क्योंकि ये यार तू मेरे अरे से माइक इनके पास है। अच्छा, माइक। माइक ये करने वास्ते आया अच्छा ये हमारे नाज़रीन को बताएं कि ये आज आपने चाकू उठाया हुआ है, ये जनाब क्या गेटअप बनाया हुआ, आजकल क्या कर क्या रहे हैं? तन्नू पता है कि आजकल मैं मुर्गियां पे बेचना ठीक है? अच्छा हाँ, वो आजकल- चिट्टा कुकर ब्लेंडर तो ये वो चिट्टा उसी कुकड़, वास्ते हाँ। मैंने वो उनसे सोचा पूछे कि वो बिक गया या भी वो है? अच्छा, चिट्टा, हाँ, इस चिट्टा। वास्ते पेश कीता है वो बिक गया। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि चिट्टा कुकड़ बिक गया है, वो बताएं जरा। चिट्टे कुकड़ नूं छोड़ ते ये देख के मैं तन्नू कहना चाहिए। दसो दसो दसो। देखो जी मेरा काम है आजकल मैं मुर्गियां पे बेचना। अच्छा ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਪੈ ਵੇਚਦੀ अच्छा जी किमें बेच दियो ये चोरी दियां तो नहीं होनी? मैं ਇਹ इनसे ਮੁਰਗੀ ਚੋਰ मुर्गी ਦੇ लेने ਸ਼ਬਦ गया ਹੋਏ हूँ। ਪਿਆ ਬੈਠਾ सर, ਤੇ ये वो जरा मियाँ बड़ा साहब ये मैं बीच में बैठा हूँ, मैं इनसे मुर्गी अपनी लेने अपनी गया। हदूद में रहें। अच्छा हाँ सर हाँ जी, हाँ। मेरे गुजारिश हाँ ये है। ये हदूद क्रॉस ना आप करें। हदूद क्रॉस ना करें यहाँ पर, नहीं तो ये पीटी वो जो है ना PTI और नून लीग। पीटीआई नून लीग का झोला ना हाँ बने। बिल्कुल वो हो जाएगा, ये पार्लियामेंट ना बनाए इसको। ऐसा ही है। अच्छा डॉक्टर साहब मैं इनसे इनकी दुकान पे गया हूँ मुर्गी लेने। हाँ, हाँ। मैंने कहा खान साहब 1 किलो मुर्गी दे दो यार। तो मेहमान आए हैं, आगे तो बस के लिए मेहमान आए, मैंने दस ना। मैंने कहा भाई भैया मैं बता नहीं सकता। अल्लाह तेन मुर्गी 50 की दे मास होगा नहीं दूंगा, मैंने दस ना। मैंने कहा यार तू गया मुझे मुर्गी दो। अल्लाह ये बहुत अच्छी मुर्गी है, इधर मैंने होनी मंडी तो मान दी गई। कि मैंने कहा मन के लाले के नून पहले ज़िबा करो कि मियाँ साहब आसो बस उन्होंने खवासा। मैंने कहा अच्छा दे दो बेटा। मैंने कहा कितने पैसे? मेरे असल गाल दास असल मैंने कहा कितने पैसे? कहते मियाँ साहब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਲਾਹ ਗਵਾਹ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਮੰਗਸਾ ਇਹ ਬਾਤ 450 ਦੀ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਤੂੰ 500 ਦੇ। अच्छा मुर्गी 450 दी है तू 500 मंगया है? बस शकुल देख के इस तरह में ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕੂਲ ਹੋਵੇ। अल्लाह गाल सुन मेरी इनू छोड़। अच्छा तू मेरी दुकान पे आ। हमारे नाजरीन को ये बताओ क्या वो कि चिट्टा आप कुकर बीच में न रहे? चिट्टा कुकड़ का ही जिक्र कर रहे हैं ना, चिट्टा कुकड़ का बताओ क्या हुआ है? सर जी वो चिट्टा कुकर जो है, चिट्टा कुकड़ वो जो वो किधर गया चिट्टा कुकर? बताओ। वो माया तो पूरा करे ना। एक गल कर सकते हैं जी। तो तेरी मैं इज्जत क्यों करना कि तू बुजुर्ग है ना तो बुजुर्गों की गल कर ਹੁਣ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਹੈ। उतों बुजुर्ग है अंदरों पता नहीं के शय में। अच्छा यार मुर्ग की गल मैं तुम बता मुर्ग भावें चिट्टा हो तो भावें इस तरह काला हो गल चिट्टे ते काले दी नहीं मुर्ग के अंदर गोश्त अच्छा होना चाहिए। तो तुसी मेरी दुकान ते आओ तो यकीन कर सो कि 450 रुपए है मैं तुहानू किलो मुर्गा देसा ते इस रंग को मुर्गा मैं हलाल करके देसा कि तुसी कह सको 8 किलो निकल आया। एक कमाल है 4 किलो मुर्गा तुसी मेरे से लो ठीक है ते 8 किलो तुहानू सा गोश्त मैं बना के देसा ये मेरा कमाल। अच्छा ये किस तरह है, जादू नाल कर दे? और जादू नाल नहीं करना ये आज मैं तुहानू दसण लगा मजाक दे विच तुहानू एक समझाण लगा गल के तुसी बच जासो। देखो ये जेडे कसाई होंदे ना ये मजा कसाई करदे ना जेडे हलाल ते इहदे विच पैक नाल पानी दे नाल उसते गोश्त दे विच काद दियां रंगां विच पैक का पानी लगा ये तुहाने किधरे देखा भी होसी ते सुना ते देखो जी 4 किलो दा अगर गोश्त होवे उसनू 8 किलो कर देंदे ने ते हमेशा देख के गोश्त लिया करो तुसी कि इस दे विच पैप लगा के ना पानी दे नाल ते ये वजन ज्यादा कर देंदे बचा करो इस शय से ते तुसी मेरी दुकान ते आओ ते तुहानू इंशाल्लाह तुहानू ताज़ा फ्रेश मुर्ग दा जेड़ा गोश्त है ये मैं दूंगा। 4 किलो की मुर्गी होगी, 8 किलो की आपको मिलेगी, ये इन्होंने खुद बोला है। अच्छा डॉक्टर साहब सर आज क्या हमारे नाज़रीन को आप सुना रहे हैं? मैं तो देख रहा था कि ये हल्की फुल्की महफिल आपने ये हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल ये तो पहले मैं ज़्यादातर तो संगीत शायरी करता हूँ लेकिन आज नहीं आज कोई ज़रा आज के लिहाज शौक से- किस्म की शायरी होनी चाहिए आज के और लिहाज ख़ास करके ऐसे बंदे जो ये जो है ना मतलब कारोबारी लोग होते हैं ना, लोगों को दोनों हाथों से लूट रहे होते हैं। 4 किलो के 4 किलो मुर्गी बंदा जो है ना खरीदने जाता है तो उसको डबल करके 8 किलो दे देते हैं, घर जाती है तो वो 2.5 किलो रह जाती है, पैसे ही 8 किलो के ले लेते हैं। ज़रा ऐसे लोगों के लिए कोई ऐसा खूबसूरत सा शेर इनके मुंह पे सुटें। ये साडा ते कसूर नहीं गाते मुर्गी नू जाके पूछ मुर्गी नू जाके पूछ के जेड़े सुकुड़ जाते अच्छा हाँ ये मसला मेरा नहीं गई नहीं तो आपको ये नहीं पता कि कोई चीज़ भी जब खरीदी जाती है तो उसको पहले सुकेड़ा जाता है, बाद में खाई या चलाई जाती है। असील कुकड़ भी आई मेरी दुकान दे उत्ते इसकी शकुल दा वो पुलंगी कुकड़ उसनू कहंदे ने ते इजां फड़का मार दी मलंगी कुकड़? ना यार ये पुलंगी कुकड़ है ये जैसा अच्छा डॉक्टर साहब अल्लाह सुन ले जरा- डॉक्टर साहब का शेर सुन। एक बिला उलमान के नाम से मैंने ठीक है, हल्की फुल्की नजर मतलब किसी के ऊपर भी फिट जो हो सकती छोटे है। जो हाँ हाँ लेवल के बच्चे लड़के ठीक 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 एडोलेसेंट होते हैं ना
नौजवानों के लिए, ठीक है, जैसे ये नौजवान हाँ सुभान अल्लाह, 5 से 55 तक, 55 से 55 तक, नौजवान ही सारे, हाय हाय हाय, जिसे मैंने चाहा, जिसे मैंने पूजा, आहा, जिसे मैंने चाहा, जिसे मैंने पूजा, जिसे मैंने पूजा, वो पत्थर ही निकला, वो पत्थर ही निकला। वो पत्थर ही निकला, वो पत्थर ही, हाय हाय हाय, वो साथी अजब था कि मेरा नहीं था, वाह वाह, वो साथी अजब था कि मेरा कि नहीं, मेरा नहीं था, कभी हाल दिल सुन के तड़पा नहीं था। ओए, वो साथी अजब था कि मेरा नहीं था, कभी हाल दिल सुन के तड़पा नहीं था। मुझे गम की मीठी कसक ने सताया, आहा, मुझे गम की मीठी, मीठी कसक ने सताया, तो सच माजरा सारा उसको बताया, हाय, तो सच माजरा सारा उसको बताया, उसे ना समझ होना अपना सुनाया, मगर खुद को मजबूरी ही मैंने पाया। हाय हाय, उसे ना समझ होना अपना सुनाया, मगर खुद को मजबूरी ही मैंने पाया। मेरे दिल में एक बार झांको तो प्यारे, आहा, मेरे दिल में एक बार झांको तो प्यारे, मैं यादों के गिनता हूँ शब को सितारे, वाह वाह, मैं यादों के गिनता हूँ शब को सितारे, बहुत नाज ए दिल था फरजानगी पर, आहा, बहुत नाज ए दिल था फरजानगी पर, हंसा सुन के वो, हंसा सुन के वो मेरी दीवानगी पर, हाय हाय हाय, हंसा सुन के वो, हंसा सुन के वो हाय मेरी हाय हाय, दीवानगी पर। वो बोला सुनी मैंने सारी हिकायत, वो बोला सुनी मैंने सारी हिकायत, मगर तुझ पे कैसे करूं अब इनायत, वाह 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 वाह, मगर तुझ पे कैसे करूं मैं, करूं अब इनायत। आहा, ये धोखा है, धोखे से कुछ कम नहीं है, मुझे तेरी हालत पे कुछ गम नहीं है। वाह वाह वाह, हाँ हाँ, ये धोखा है, धोखे से कुछ कम नहीं है, कम नहीं है, मुझे तेरी हालत पे कुछ गम गम नहीं नहीं है। मोहब्बत जताई जुबानी जुबानी, आहा हा हा, मोहब्बत जताई जुबानी जुबानी जुबानी, गया छोड़कर ही मुझे मेरा जानी, हाय हाय हाय, बड़ा गया ज़बरदस्त। छोड़कर ही मुझे मेरा जानी, तुम ही आज यारो मुझे कुछ बताओ, तुम ही आज यारो मुझे कुछ बताओ, आहा, करार आए दिल को वो रास्ता दिखाओ, आहा हा हा, करार आए दिल को वो वो रास्ता दिखाओ, जो हालत है मेरी वो रब जानता है, आहा, वाह वाह, जो हालत है मेरी वो रब जान, वो रब जानता है, वो सब देखता है, वो सब जानता है। वाह वाह वाह, जो हालत है मेरी वो रब जानता है, जो सब वो सब देखता है, वो वो सब, सब जानता है। हाय हाय, मेरे सच को सुनने की हिम्मत नहीं थी, मेरे सच को सुनने की हिम्मत नहीं थी, जमाल उसको मेरी जरूरत नहीं थी। हाय 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 हाय, अच्छा, मेरे सच को सुनने की हिम्मत नहीं थी, जमाल उसको मेरी जरूरत नहीं। वाह वाह वाह, डॉक्टर साहब कमाल कर दिया। अच्छा आमिर लाला पिशोरी, रात वाला शेर है जी, मैं ये कह रहा हूँ कि यार आप भी कोई अपना कोई खूबसूरत सा कलाम सुनाओ ना यार। मेरा कौन के बतलाना है, कौन मैं बहुत सारे कलाम सुना जे कलाम सुनाता कि तुझे मज़े बस पहले तुझे एक बात कि मैंने बड़ी बुद्ध की थी पर मैं लगता है मुझे रास नहीं ये आया मेरी दुकान के ऊपर ते एकदम यही गल की थी, इसके नाल एक बंदा खलोता कि उन्हें गुस्सा चढ़े, उन्हें रे मुँह से चपेड़ मारियां ते एकदम अगों तकिया से कहता जोड़ा ते पूरा करना, उसने 5 10 15 चपेड़ा मारियां उसने ते अगों हंसा ते मैंने क्या खुदा तेन खराब करे, एक चंड उन्हें मारिया ते कहना जोड़ा पूरा कर पा उन्हें तेन 50 चंडा मारिया ने ते हंसना क्यों पे कहता है ये केड़ा कोई मसला है, ये तो रोज होगा साढ़े ते इहदे वास्ते तालियां। वाह वाह वाह, ये बड़े बड़े दिल का मालिक है ते हुण तुहानू एक शेर सुनाना, बल्कि यार एक गाना सुन, गाना सुनाओ जी गाना, नाज़रीन आप गाना सुनने जरा ला ले। ये इनकी आवाज बात, नहीं आ रही, एक मिनट, इनकी बात सुन के वो ये बात याद आ गई कि रेडियो पाकिस्तान में अनाउंसर ने अनाउंस किया कि नाज़रीन अब आप एक नूर जहाँ की आवाज़ में गाना सुनिए। वाह वाह, जैसे उसने लगाया तो बिजली चली गई, तो 10 मिनट तक रुका रहा। सही, वहाँ बड़े फ़ोन आए उनको कि जी आप इस तरह के गाने जो है ना लगाते रहा करें। हाँ इस तरह के गाने लाजमी लगाया करें। तो नाज़रीन आप भी इस तरह का, तो ये इस तरह के गाने जो हैं तो मेरी आँख खोल गई। आप अच्छे खुल मैं गए, माजरत चाहती हूँ तुम्हारे से भी, मैं तो एक गाना लेकिन सुनाना, काफ़ी जो है 8 दिन का जगह जितनी देर थोड़ी आँख लगी रही है ना, हाँ। काफ़ी पानी जो है ना तभी तलू निकल हाय गया। हाय, 8 दिन लाहौर डुबण वाला होना है। अलग गल सुनो मेरी, 8 दिन का मैं जगराता है ते सिर्फ 8 दिन का जगराता है माजरत के नाल सिर्फ 8 दिन का जगराता है। दिन का जगराता है क्योंकि रश पड़ा है रोजे ना इन्होंने एक बार पता क्या किया, कोकड़ियां बड़ियां पिया वेख इन्होंने 49 अंडे खा लेते उबाल के, 49 49 जी नाज़रीन सुनिएगा गौर से मिल जाए सुनिएगा। बाहर निकले थे राणा साहब मिल गए, तुसी मिल गए नहीं,
ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ 49 ਅੰਡੇ ਖਾਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਤੇ ਤੇਰੀ 50 ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਕਰਾਣਾ ਜੀ। ਓ हम तुम गाना सुनाना जी ते गाने च अगर मैं उम्मीद आ रही तो मैं मार सकता इजाजत है जी इजाजत। नहीं इजाजत चले हो नहीं नहीं इजाजत नहीं इजाजत नहीं क्योंकि सो जाते हैं वो फिर लोग समझते हैं कि लोग समझते हैं ऑन शायद एयर चल रहे हैं हाँ वो भी हम ना कर सो जी वो भी सुते रहते हैं और कहते बड़ा अच्छा प्रोग्राम फिर जिससे वहाँ खुलती कहते बड़ा अच्छा प्रोग्राम बड़ा अच्छा प्रोग्राम सी हाँ अर्ज की जी प्लीज ये मजाक की जगह मजाक तो अलावा नहीं नहीं ठीक है ठीक है। आधी रात को ये दुनिया वाले जब ख्वाबों में खो जाते हैं ऐसे में मोहब्बत यादों के चिराग जलाते हैं करते हैं मोहब्बत सब ही मगर हर दिल को सिला कब मिलता है आती हैं बहारें गुलशन में पर फूल यहाँ कब खिलते हैं। वाह ऐसा मेरे बात है ज़्यादातर प्रोग्राम लोग देखते हैं तो लाइक आती है आपके इस प्रोग्राम में डिसलाइक बहुत आएंगे जी इस प्रोग्राम में यकीनन यकीनन आपने सही फरमाया लाइक भी आएंगे और मेरे सीधे लेकिन पूछो ना just like- डिसलाइक क्यों आएंगे क्यों आएंगे इधर दो बाबे थाने बिठा चुने कोई जवान जी अच्छी जी खातून बिठाओ तो फिर लाइक ही लाइक आसन तो हुन खुश है आराम है हुन अच्छा हाँ जी अच्छा ये बताओ कि ये जो मुर्गियों का कारोबार महंगा कर रहे हो रमज़ान के महीने में शर्म कोई नहीं? मेरा गाल सुन मेरी खफा ना होनी हाँ जो लोग बैठे मैं नबी को करना ये किसको बार बार ये बुजुर्ग किसको कह रहे हैं जी वो जरा सामने मैंने बताया था कि नहीं, 5 से 55 सर वो हाँ मैं उन्हां दी गल की ते अच्छा, अच्छा, वो मेरी- बड़ा अच्छा बंदा मैं फिर सियान ठीक। नवा तुसी वरना फिर वरना नहीं सर हाँ वरना अगर मेरी गल की थी हाय 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 वरना ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਲੈ ਲਓ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਲਾ ਦੇ नहीं मुझे ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੀ ਅੱਛਾ ਰੱਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ हम्म, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਦਾ क्यों ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ हम्म, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮਦੋ ਰਫਤੇ ਮਕਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੇ ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਸੀ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਫੁੱਫਾ ਆ ਕੇ ਦੇਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁਰਗਾ ਸੀ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾਸਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਕਿਧਰ ਜਾਵਾਂ ਇਧਰ ਜਾਣਾ ਵਾ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜੁੱਦਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਮਕਾਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈੜੀ ਸ਼ਕੂਲ ਆਲਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਰ ਤਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤਨੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੋਰ ਤਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਯਾਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਬਤਲਾਓ ਯਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਕੁੱਕੜ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਸਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਓ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ चिट्टा कुक्कड़ कोई चिट्टा कुकुड़ बने वो मैं पूरा कर दूं जी जी करें करें सुनो, जी आज जी क्या है? चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते चिट्टा कुक्कड़ बने रे ते बड़ी अच्छी बात मेरे वल तक खान तेरी माशक मेरे ते ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਏ ਪੇਨੀ ਆਹਾ। ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੋਏ ਪੇਨੀ ਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਢਿਆ ਥੱਲੇ ਆਸ਼ਕ ਮੋਏ ਪੇਨੀ वाह वाह ਓਏ ਬਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤੱਕ ਬੁੱਢਿਆ ਥੱਲੇ ਆਸ਼ਕ ਮੋਏ ਪੇਨੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਇਆ ਜੀ। ਦੋ ਪੈਸੇ ਵੇ ਦਮ ਕੀਤੇ ਅੱਛਾ। ਹਾਏ ਦੋ ਪੈਸੇ ਵੇ ਦਮ ਕੀਤੇ ਮਰ ਜਾਣ ਗੋਰੀਆਂ ਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਵੇ ਮਲੰਗ ਕੀਤੇ कोई तंदूरी ताई होइया वाह, वाह। कोई तंदूरी ताई होइया चुप कर बैखान अंदर बेबे आई होइया अर्ज ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ ਵਾਕਈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਸੀ।
جی جی یہ ہم انشاءاللہ پچھیالی وس دے او ہے پچھیالی وس دے او گھڑے والی چاہ پی کے سانو نخرے دس دے او چج پرے آئی چھلیاں دائے چج پرے آئی چھلیاں دا میں آ پتر نواباں دا تمہیں پتر مسلیاں دا آئے ہوئے اس دے اتے نو غیرت کرنی چاہیے تے آئے آئے پیا کردا میں تینوں پچھی پری ہوئی پوکاں دی پچھی پری ہوئی پوکاں دی اگ لاواں کماں نوں الگ لٹلی مشوقاں دی واہ 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 اگ لاواں کماں نوں الگ لٹلی مشوقاں دی بنیاں تے کام آیا بنیاں تے کام آیا ہن تو خان کوئی سونی جی لیا مایا واہ 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 ہن تو خان کوئی سونی جی لیا مایا ظلم نہ کرو بٹیرے تے آئے ظلم نہ کرو بٹیرے تے کیا جیا مایا سنائے لکھ لعنت تیرے تے ایہو جیا مایا سنایا لکھ لعنت تیرے تے اچھا جی ناظرین آپ نے دونوں کی ماشاءاللہ ان کو یہ اصل میں ٹریڈیشنل علاقائی اور اس کو جو ہے نا کلچرل کہا جاتا ہے شاعری اور کلچرل مائع ہوتے ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بھی ہم ان کو ساتھ رکھ کے چلیں گے. ڈاکٹر صاحب سر جاتے جاتے عوام کو ناظرین کو خاص کر کے اپنے ویورز کو کیا پیغام دیں گے؟ کوئی جی زبان نہیں کوئی شاعری کی ظاہر ہے آپ شاعر ہیں تو اس حوالے سے ہم چاہتے ہیں. نہیں میں پھر آپ کو اپنا ایک کلام جو ہے جی ضرور پیش کرنے کی جی کل رات اسے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھا ہائے 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 کل رات اسے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھا کل رات اسے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھا پھولوں کو بھی چن چن کے اٹھاتے ہوئے ہائے واہ واہ پھولوں کو بھی چن 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 کے اٹھاتے ہوئے دیکھا میں نے تو بہت روکا اسے مڑ کے نہ جائے ہائے ہائے میں نے تو بہت روکا اسے مڑ کے نہ جائے آنکھوں سے بہت اشک بہاتے ہوئے واہ 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 آنکھوں سے بہت اشک بہاتے ہوئے دیکھا وہ روک رہا تھا مجھے کہ میں بھی نہ جاؤں. اچھا وہ روک رہا تھا مجھے کہ میں بھی نہ جاؤں مشکیزہ دل خالی دکھاتے ہوئے ہائے 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 مشکیزہ دل خالی دکھاتے ہوئے دیکھا آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی تھم سی گئی آنکھوں میں نمی لب پہ ہنسی تھم سی گئی تھی جس وقت اسے لوٹ کے جاتے ہوئے جس وقت اسے لوٹ کے جاتے ہوئے اور شعر دیکھیے کہ کیا تیری تمنا میں اداسی کو نہ مانگا کیا تیری تمنا میں اداسی کو نہ مانگا کیا کب تیری تمنا کو بلاتے ہوئے کب تیری تمنا کو بلاتے ہوئے دیکھا اور جب دل کی تمنا کا کوئی خون بہائے جب دل کی تمنا کا کوئی خون بہائے گلشن نے بہاروں کو خود آتے ہوئے گلشن نے بہاروں کو خود آتے ہوئے دیکھا. اور اب ایک شعر دیکھیے کہ مقتدی ہے بے خود نہیں ہوتا ہوں میں اب یاد میں اس کی بے خود نہیں ہوتا ہوں میں اب یاد میں اس کی کب دل کو جمال عید مناتے ہوئے کب دل کو جمال عید مناتے ہوئے دیکھا کل رات اسے آنکھ ملاتے ہوئے دیکھا پھولوں کو بھی چن چن کے اٹھاتے ہوئے. واہ ناظرین ان کو دیکھ کے جی اچھا سا آتے ابھی ہوا ہے پھول پاواں چنیاں تے پھول پاواں چنیاں تے ہن تے بلا مولا ڈاڈا رل گیا دنیا تے
واہ ہن تے بلا مولا ڈاڈا رل گیا دنیا تے نہ مارو لے لیا نہ مارو لے لیا لیلا مر جاسی بچتا سوے لیا واہ 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 لیلا مر جاسی بچتا سوے لیا. جی ناظرین، آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا؟ ہمارے تینوں مہمانوں کا شکریہ، افتخار صاحب کا، ڈاکٹر محمد شاہد جمال صاحب آپ کا شکریہ، عامر لالا پشوری آپ کا خصوصی شکریہ کہ ماشاءاللہ آپ نے پروگرام کے اندر بڑی اچھی جو ہے نا وہ ایک انداز پیش کیا. ناظرین، اگلے پروگرام شخصیت میں نئے مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ آپ نے ہمیں اپنی آراء سے، کمنٹ سے اور اپنی تجاویز سے ہمیں آگاہ کرنا ہے تاکہ ہم پروگرام کو مزید خوب سے خوب تر بنائیں. اپنے میزبان کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.